तो पिला माने ना प्राकृतिक संबलर सृष्टि और व्यवहार देखो प्राकृतिक संबल को सृष्टि आ व्यवहार को दृष्टि रे रखी संबल को पुणी दुई भाग रे विभक्त करा गला काहा को दृष्टि रे रखी की विभक्त करा गला पिला माने ना संबलर प्राकृतिक संबलर सृष्टि केमती हेची आ तार व्यवहार किपरि हेई परिबो तेनो संबल को केते भाग रे विभक्त करा गला सेही अनुसार संबल को केते भाग रे विभक्त करा गला दुई भाग रे विभक्त करा गला प्रथमे आसिला नवीकरण योग्य नवीकरण योग्य संबल आउडा कोन आसिला नवीकरण अयोग्य संबल एपटे कोन रहइबो पिला माने ना नवीकरण अयोग्य संबल नवीकरण अयोग्य संबल तो नवीकरण योग्य संबल माने कोन सेही संबल गुडा कोन पिला माने ना आमे जेते व्यवहार कले मध्ये सेटा सरू नथिबो आ ताको आमे नूतन भाबरे आउथरे सृष्टि करि पारुथिबा आमे सृष्टि करि पारुथिबा केबा प्रकृति रे निजे निजे से नूतन भाबरे आउथरे सृष्टि हेई पारुथिबो ता कोन काजे नवीकरण योग्य संबल काजे नवीकरण योग्य संबल माने कोन नुवा तयारी करिबो नुवा तयारी होई पारुथिबो जेमते हमर रहला पिला माने जल होची कोन से चक्राकार जल चक्र माध्यम रे चक्राकार गति रे कोन हेतै जल पुनश्च आउथरे तयारी हेतै आमे जो किंतु अत्यधिक व्यवहार कले पिला माने हमर जल संकट देखा दैतै काहे कि आमे षष्ठ श्रेणी रो कोन षष्ठ श्रेणी आमे पढिचंती जल संकट काहे कि देखा जाय आ कोन जदि पिला माने तमे जानिनो जल संकट संपर्क रे ताले या ऊपर मु गोटे वीडियो बनाई छी तमे जाई कि शीघ्र शीघ्र देखि दियो हैला जल संकट काहे कि देखा जाय देखो पृथ्वी रो 71 भाग जल भाग आ 29 भाग स्थल भाग रहछि जदि पृथ्वी रे 71 भाग जल रहछि पृथ्वी को नील ग्रह कुआ जाय तबे काहे कि पृथ्वी रे जल संकट देखा दिए ए गोटे द्वंद्वर विषय तमे ता संपर्क रे जदि पिला माने तमे क्लियर होबा पई चाहूछ ताले हमर गोटे वीडियो अछि तमे जाई कि शीघ्र शीघ्र देखि दियो हैला तो द्वितीय कथा कोन होला पिला माने देखो ना जल गोटे कोन से कोन होई जाय जल चक्र माध्यम रे जल चक्र माध्यम रे कोन हेतै से नूतन भाव रे आउथरे तयारी हेई पारिबो जल चक्र माध्यम रे कोन ना जल चक्र का जे पिला माने देखो जल चक्र कोन देखो कोन हुए एटा होची ग्रीष्म दिन रे कोन होची नदी नाळ रे जल सब कोन हेतै ये मन कर समुद्र समुद्र कि नदी नदी जल कोन हेतै ये कोन हेतै ऊपर मुहाई कि केते बळ पळै थाई जलीय बाष्प आकार रे ऊपर को जाई थाई के ग्रीष्म ऋतु रे सेई जल कोन हुए शीतल हेई कि वर्षा ऋतु रे कोन हुए वर्षा ऋतु रे सेई जलटा शीतलीकरण रही कि वर्षा आकार रे तळको पड़ितै तेनु जल चक्र रहिछि चक्राकार गति रे हमर कोन हेतै जल को हम नूतन भाव रे सृष्टि करि पारिबा आ गुटे कोन रहला जल चक्र सहित आ कोन हेई परिबो जल सहित मृत्तिका मध्य गुटे कोन नवीकरण योग्य संबल मृत्तिका किंतु अत्यधिक मृत्तिका क्षय होबो जदि आमे ताको नुवा करि तयारी करि परिबा नाही बुझि पछ ना अत्यधिक मृत्तिका केमिति क्षय होउछि ना वर्षा कोन होउछि हमर कोन गोडाणिया अंचल रे सर्वदा मृत्तिका क्षय देखा दैछि काहे कि ना एक सेमी बहळ रो मृत्तिका तयारी पाई हजार वर्ष लगे हजार वर्ष लगे हला ताले 1 सेंटीमीटर बहळर मृत्तिका तयारी हेबा पई जेतु पिला माने हजार वर्ष लगे तेनु कोन हितै ना मृत्तिका मध्य कोन हितै गोटे संबल कोन नवीकरण योग्य संबल हेले मध्य हमर कोन बेरे बेरे मृत्तिका क्षय जोग कोन हितै हमर कोन मृत्तिका रो मध्य संकट देखा देखाय तापर द्वितीय कथा कोन होला पिला माने जंगल मध्य गोटे कोन नवीकरण योग्य संबल कोन जंगल किपरि नवीकरण योग्य संबल होला पिला माने ना कोन जदि जंगल क्षय होउची हमें आउथरे नूतन भाव रे गच्छ कोन करछन लगेई पारछन किंतु प्रथम कथा कोन हैला जदि हमें अत्यधिक वृक्ष काटिबा बा गच्छ काटी देले ताले कोन होबो जंगल कोन हो जंगल परिसंस्था संपूर्ण भाव रे नष्ट हेई जीव ना नै जंगल परिसंस्था किपरि भाव रे नष्ट हो जदि हमें जंगल काटी चली जंदी ताले गोटे जंगल काटी के पूरा संपूर्ण भाव रे सफा जदि करि देबा सेइथिरे बसवास करथुवा समस्त जीव माने पिला माने सब कोन हेई जिवे सेमानकर परिसंस्था रहिबो कि सेमाने खाद्य पाइबे नै पूरा हमर बासगृह भांगी जीवो अधिकांश कोन हेबे मृत्युवरण करिवे तेनु जंगल परिसंस्था मध्ये कोन नवीकरण योग्य संबलर अंतर्भुक्त हेले मध्ये एहार मध्ये यत्न नितांत आवश्यक हो ना नै मु कोन कहली ना जंगल परिसंस्था कोन कहली परिसंस्था तमर गोटे कोन आसिला वाडे थि ताले परिसंस्था गोटे नूतन शब्द आसिला ना नै तार डेफिनेशन ताले कोन परिसंस्था कोन परिवेश प्राकृतिक परिवेश रे वास करूथुवा एठी लिखि दियो ना प्राकृतिक
ପରିବେଶ ରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପରିସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେମିତି ଝିଣ୍ଟିକାକୁ କିଏ ଖାଉଛି? ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ବେଙ୍ଗ ଖାଉଛି, ବେଙ୍ଗକୁ କିଏ ଖାଉଛି? ସାପ ଖାଉଛି, ସାପକୁ ପୁଣି କିଏ ଖାଇଲା? ଚିଲ ଖାଇଲା। ତ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିରାମିଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପରିସଂସ୍ଥା କଣ? ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା ମାନେ କଣ? ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବା ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ପଡିବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ଆସିଲା? ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥା। ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥା ଯଦି ଗୋଟେ ନଦୀ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା, ପିଲାମାନେ କଣ ହବ? ନଦୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ? ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହବ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ମାନେ କଣ ସଂଯୁକ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ନାହିଁ। ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରେ କଣ ନା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଆମେ କଣ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସରୁ ନଥିବ କିମ୍ବା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନୂତନ ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କଣ? ତାର ଓଲଟା ମାନେ କଣ? ଏଇ ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ନା ତିଆରି କରିପାରିବନି। ନୂତନ ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହାକୁ ପଢିଲେ ଆମେ କଣ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିଯିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଏଗୁଡା ସରିଯିବ। ତାମାନେ କଣ? ଏଗୁଡା କଣ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ତିଆରି ହେଇକି ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହେଲେ ଏଗୁଡା ସରିଯିବ। କିମ୍ବା ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କାରଖାନାରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କଣ ହେଲା? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଯୋଉ ରହିଲା ଲୁହା, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ପେଟ୍ରୋଲ କୋଇଲା। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଲୁହା, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ପେଟ୍ରୋଲ, କୋଇଲା ଯାହାବି ଆମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଲା ଏଗୁଡାକୁ ସିଏନଜି ବା ଏଲପିଜି ଯାହାବି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ବି ରହିଲା ନା, ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡା ଯେତିକି ତିଆରି ହେଇକି ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ସେତିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଏଗୁଡା ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ତାର ଯତ୍ନ ନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡାକୁ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଗୁଡା ସରିଯିବ ବା ଏହାକୁ ପୁନଃ ଭରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଦେଲି ନା ଲୁହା, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ। ତ ଆମର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ରହିଲା କୋଇଲା ପିଲାମାନେ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ରହିଛି। ଆମର ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଥିବା କୋଇଲା ଏତେ ପରିମାଣରେ କମ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବା ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା କୋଇଲାଟା କଣ ହବ ନା ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିପାରିବ। ତ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ପିଢି ଆସିବ ସେମାନେ କଣ କୋଇଲା କଣ ତାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା। ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମର କଣ ରହିପାରିବ? ଏଇ କୋଇଲାଟା ରହିପାରିବ ବୋଲିକି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଠିକ ସେଇପରିକା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଏବେ ଦେଖ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି? ପେଟ୍ରୋଲ ଆମର କଣ ହେଇଛି? ମହଙ୍ଗା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ପେଟ୍ରୋଲ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କିରୋସିନ କିମ୍ବା ସିଏନଜି, ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ରହିଛି? ଆମକୁ କଣ ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାରେ ଲାଗିଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ସରକାର ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଶକ୍ତି ସବୁ ୟୁଜ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ? ସରିଯିବ। କାହିଁକି? ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କଣ ଶକ୍ତିକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଆମ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରେ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା। କିମ୍ବା ଯୋଉଠିକୁ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡାରେ ମଧ୍ୟ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଡିଜେଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ତମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ
लियम पेट्रोलियम रू पिला माने को जिंस गुडा तयारी हिते मु तुमको कहली ना पेट्रोलियम रू कोन पेट्रोल डीजल सॉरी डीजल पेट्रोल डीजल किरोसिनी आउ कोन पिला माने सीएनजी एलपीजी एवरा विभिन्न प्रकार गैस सब तो कोन होची ए पेट्रोलियम रु तयारी होती तेनु कोयला पेट्रोलियम दीटा जो जिंस रहिला दीटा खनिज पदार्थ रहिला सेगुडा को हम पुनः भरण आउ करि परिबा नै आ एगुडा कर मध्य हमर कोन संकट देखा देला एगुडा कोन आमे जेहेतु आर सदुपयोग करि पारि नथिले बा आमे कोन उन्नत धनर ज्ञान कौशल व्यवहार करके एगुडा व्यवहार माने कोन एगुडा को व्यवहार उपयोगी न करि कि आमे कोन करथिले आमे कोन सीधा सड़क भाव जेहेतु व्यवहार करथिले अत्यधिक परिमाण रे व्यवहार करथिले तेनु आज एगुडार संकट देखा दैछि तेनु हमर कोन करबा उचित पिला माने ना प्रथम हैला हमें प्राकृतिक संबल गुडी को कोन करबा दरकार हमें संचय करबा दरकार आ तार सदुपयोग करबा निहाती आवश्यक हैला तो संबल गुडी को जो हमर कोन कोन करबा दरकार पिला माने ना संबल गुडी को हमें कोन ना तार यत्नवान हेबा दरकार संबल गुडी को यत्न सहित व्यवहार करबा दरकार आ तमर कोन माने आ जो खनिज पदार्थ रहिला माने आ कोन कोन खनिज पदार्थ रहिला प्रथम देखो वर्तमान हिची सुना रहिला बुझि पछ ना नै लुहा रहिला एल्युमिनियम देखो पिला माने एल्युमिनियम कोन होची देखो लुहा हमर ओडिसा रे अत्यधिक परिमाण रे लुहा उत्पादन होची आ कोन ए लुहा गुडा को प्रत्येक दिन ट्रिप लुहा सब कोठी के जाउची बाहर आड़ को माने अलगा देश गुडा को सेगुडा कोन होची हमर हमें रप्तानी कर दोचंदी अलगा देश गुडा को हमें रप्तानी कर दोचंदी जा फल रे गोटे दिन आसीबो हम पाखरे व्यवहार करिया पई मध्ये लुहा नथिबो काहे कि हमें कोन करचंदी हमें धारणीय विकास को माने कोन फॉलो करू नांदी हमें धारणीय विकास पर गुरुत्व न देकी हमें काहा ऊपर गुरुत्व दोचंदी पिला माने हमें सबरे अर्थनीति बा अर्थ ऊपर अधिक गुरुत्व दोचंदी अर्थ माने विक्रय हले हमको अर्थ मिलिबो जो अर्थ रो हमें कोन करि परिबा हम निज देशर डेवलप करि परिबा किंतु कोन हेची पिला माने जदी हमें एमिति डेवलप पछरे केवल प्राकृतिक पदार्थ गुडी को हमें नेबा बुझि परछ ना नै जदी डेवलप करिया पई हैला हमको प्राकृतिक पदार्थ गुडी को ही विनियोग करिया पई पड़िबो दिन आसीबो प्रकृति निजर भारसाम्य हरैबो बुझि परछ ना नै आ प्रकृति रे कोन नथिबो ए लुहा नथिबो सुना नथिबो एल्युमिनियम नथिबो अभ्र नथिबो चूना पत्थर नथिबो कोनसी प्रकार खनिज पदार्थ नथिबो बुझि परछ ना नै सेते बेले हमें एई जिंस गुडार पिला माने हमर कोन मेडिसिन भी प्रस्तुत होची ना नै लुहा सब जो तम आयरन टैबलेट रहिला कैल्शियम टैबलेट रहिला एगुडा विभिन्न प्रकार धातु रे तयारी होची मौलिक रे तयारी होची नै तो सेई मौलिक गुडी को मध्ये हम पाखरे नथिबो जा पर कोन मौलिक गुडी को मध्ये प्राकृतिक मौलिक गुडी को हम तयारी करि परिबे कि नै बुझि परछ ना जो जिंस गुडा हम पिला माने तयारी करि परिबा नै बा से गुडी को नवीकरण अयोग्य सेई संबल गुडी को हम कोन करिया दरकार ना जतन करिया दरकार आ तार सुविनियोग करिबा दरकार तो पिला माने हम नेक्स्ट वीडियो रे आलोचना करिबा कोन संबलर व्यवहार आ बंटन संपर्क रे जय जगन्नाथ एतिकरे रहिली।